नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो एक भाई ने, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये देखो एक भाई ने जबरदस्ती में दे दिया मेरे पास। नहीं नहीं जबरदस्ती मत करो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। এখানে দেখেন প্রচন্ড ভিড় গেটের সামনে, সময়ও কম। আল্লাহ আল্লাহ করে যদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি তাহলেই হয়। कोई नहीं चाहिए था भाई। शुक्रिया शुक्रिया जी भाई, बस दुआ में याद रखिए हैं। आप भी दो में आएंगे। ओके, वाह थैंक यू जी जी। हाँ जी, बांग्लादेश जी जी। कुछ खिलाना है आपको? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी खाना खा के आया बस। नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। 10-15 मिनट हुए खाना खा के आया। ठीक है शुक्रिया, ঈদ মুবারক अगेन। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে স্বাগত নতুন একটি ব্লগে এবং সকলকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। আজকে হলো 31শে মার্চ সোমবার 2025। আজকে হচ্ছে ঈদের দিন। গতকালকে সৌদি সহকারে ইরান, আফগানিস্তান সম্ভবত ওইদিকে ঈদ হয়ে গেছে, মধ্যপ্রাচ্য সহকারে। বাট পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল এই জাতীয় দেশগুলোতে আজকে সবাই একই দিনে ঈদ। তো এখন আমার কাছে সময় কম, 7:06। এখন আমি যাব হলো পাকিস্তানের সবথেকে বড় মসজিদ ফয়সাল মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য। সবথেকে ভালো হয় সময় কম আগে বাহিরে যাই, তারপর আপনার সাথে কথা বলি। তো এই ছিল হচ্ছে আমার হোটেল, যে হোটেলে এর আগেও যখন আমি আসছিলাম। আমি এখন আসছি হচ্ছে ইসলামাবাদে, ইসলামাবাদ থেকে যাই নাই। তো अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। ईद का नमाज कहाँ पर पढ़ेंगे? फैसल मस्जिद में। तो जाएंगे कैसे? मैं भी तो जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है शुक्रिया, मिलते। তো এই ভাই হলো আফগানিস্তান থেকে, উনিও এখানে ঈদ করতেছে। তো ফয়সাল মসজিদে নামাজ হলো 7:30টায়, উনিও যাবে। এখন আমাকে হচ্ছে মোটরসাইকেল খুঁজতে হবে, আল্লাহ করে যেন মোটরসাইকেল খুঁজে পাই। আর যেহেতু আমি বাংলাদেশে যাই নাই, সেই ক্ষেত্রে এইবারে গত বছর ঈদ করছিলাম হচ্ছে সৌদি আরবে, আর এইবার আমার ঈদ হইতে যাইতেছে পাকিস্তানে। নামাজ পড়ে তারপরে হলো আপনাদেরকে নিয়ে ঘুরবো বলতে মানে ইসলামাবাদ থেকে মুভ করে অন্য জায়গায় যাব। মাশাআল্লাহ দেখেন তো ঈদের সকালটা কত সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখন এই সকালবেলা মোটরসাইকেল পাবো কিনা এটাই তো বড় কথা, নাহলে যাবো কেমন? আমাকে তো 5-6 কিলোমিটার যাইতে হবে। মোটরসাইকেল একটা মিলে গেছে। ভাইজান अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। फैसल मस्जिद तक जाएंगे? फैसल मस्जिद में जाएंगे? जी 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 चलिए चलिए चलिए। आपको पता है नमाज किस टाइम में? ठीक है जाइए थोड़ा जल्दी। मैंने देखा था ऑनलाइन पे शायद 7:30 बजे, अभी 10 बज गए, 20 मिनट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकेल मिले গেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া যে সকাল সকাল মোটরসাইকেলটা পাইছি, না হলে নামাজ মিস হইতো। দেখেন আজকে সকালটা কত সুন্দর। এত সকাল আমি কখনোই পাকিস্তানে ঘুম থেকে উঠি নাই, কিন্তু আজকে উঠতে হয়েছে শুধুমাত্র ঈদের নামাজটা পড়ার জন্য। তো ঠিক আছে যাই, আল্লাহ ভরসা। এই যে রাস্তাটা আছে এটা সোজা চলে যায় হচ্ছে ফয়সাল মসজিদে। রাস্তাটা দেখেন কত সুন্দর আজকে। এমনি তো ইসলামাবাদে খুব কম জ্যাম হয়, এই যে সকল মানুষ যারা দেখতেছেন সবাই কিন্তু সেই ফয়সাল মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে, সেই জন্যে মূলত যাচ্ছে। এই দেখেন কি পরিমাণ মানুষ, গাড়ি ঘোড়াতে ধরে এখানে নিরাপত্তা কর্মী, বাকি সকল ধরনের ব্যবস্থা তো আছেই, সেই সাথে প্রচণ্ড ভিড়। যাই হোক 300-250 টাকার ভাড়া দিলাম 500, তাতেও কোনো সমস্যা নাই। তাও যে আলহামদুলিল্লাহ সময় মতো আসতে পারছি, এটাই হলো বড় কথা। মানে বিভিন্ন ধরনের প্রবেশের গেইটে দেখা যায় রেস্ট্রিকশন দিয়ে রাখছে পুলিশি নিরাপত্তা কর্মী। কোন দিক দিয়ে যাবো? এই দিক দিয়ে যাই। আমি তো ভাবছিলাম ওকে ওই সামনে পর্যন্ত অলরেডি উস রাস্তে মে। আচ্ছা আচ্ছা, এদিক দিয়ে প্রবেশ মানা করে দিছে, সামনে দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। যাই হোক অনেকটা নিকটে চলে আসছি।
এখন দেখা যাক যে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না বাহিরে নামাজ পড়তে হবে। উপরে দেখা যায় নিরাপত্তা কর্মীরাও আছে, নিরাপত্তা দিয়ে যাইতেছে। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন সবকিছু নিরাপদ হয়, কোনো দুর্ঘটনা যেন না হয়। এখানে দেখেন প্রচন্ড ভিড় গেটের সামনে, সময়ও কম। আল্লাহ আল্লাহ করে যদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি তাহলেই হয়। ভিতরে প্রবেশ করছি কিন্তু অবস্থা এরকম যে জুতা রাখার জায়গা নাই। এখন জুতা এক জায়গায় রেখে আসছি, আল্লাহ জানে কেউ যদি নিয়ে যায় তাহলে কিছু করার থাকবে না। মাশাআল্লাহ, উপরে দেখা যায় প্রচন্ড খালি। আমি তো ভাবছিলাম যে একেবারে না জানি ফুল হয়ে যাবে, বাট আলহামদুলিল্লাহ খালি আছে। নামাজও দাঁড়াই গেছে। আপনাদের সাথে দেখা করবো নামাজ শেষ করার পরে। ইমাম সাহেব এখানে ফিলিস্তিনের জন্য, মক্কা মদিনা সহকারে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেছেন। উনি বলতেছে যে যদি আপনি খুতবা না শোনেন, ঈদের খুতবা যদি না শোনেন তাহলে ঈদের নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। दुआ में शिरकत के लिए, नमाज में शिरकत के लिए आई हैं। मेरे अल्लाह किसी एक बहन को भी आज अपनी रहमत की निगाह से खाली ना लौटाए। मेरे अल्लाह उन्हें अपने घरों का सुख नसीब फरमाए, उन्हें अपने बाप और भाई और शौहर और बेटे की तरफ से सुखी कर दी। मेरे अल्लाह वो आज अपने घरों का सुकून मांगने आई हैं। मेरे अल्लाह उनके घरों को सुकून बख्शी, उन्हें इज्जत वाला रिज़्क़ नसीब फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे भाई आज जो आए हैं इस वक्त इरादे किए हैं कि हम कबीरा गुनाह नहीं करेंगे, हम वालिदैन कुर्बानी नहीं करेंगे। तमाम हज़रात को ईद मुबारक। আলহামদুলিল্লাহ যে ঈদের নামাজ সঠিকভাবে হয়ে গেল এবং কোনো রকম কোনো কিছু হয়েছে না, এটাই হলো সব থেকে বড় কথা। আর এখন দেখতে পারবেন হলো কি পরিমাণ মানুষ এখন আস্তে আস্তে ভিতর দিকে আসতেছে। এতক্ষণ বুঝেই গেছে না, এখন প্রচুর মানুষ দেখা যাইতেছে। সকলে এখন ব্যস্ত হয়ে গেছে ছবি তোলার জন্য, তারপরে কোলাকুলি ইত্যাদি। এই দেখেন এখানে ধীরে ধীরে মানুষ এখন মসজিদ থেকে যার যার গন্তব্যে ফিরে যাইতেছে। আমি আমার জুতা রেখে আসছি হচ্ছে আনপ্রটেক্টেড জায়গায়, জানি না, আল্লাহ জানে, যদি কেউ না নেয় তাহলে খুশি হব। দেখেন ঈদের মধ্যেও নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের নিরাপত্তা কাজ ঠিকই চলমান। তাদের ঈদ আর আমাদের ঈদের মধ্যে পার্থক্য। ফয়সাল মসজিদের সবথেকে পরিপূর্ণ ছবি ওঠার যে পারফেক্ট স্থান, এটা হলো এই স্থানটা। এই যে মিডলের যে পয়েন্ট আছে, এটা থেকে আপনি সব থেকে সুন্দর ছবি তুলতে পারবেন, ভিডিও করতে পারবেন, যেখানে সম্পূর্ণ চারো মিনার আসবে। ও সরি দেখেন অবস্থা, সকলেই ফটোগ্রাফি নিয়ে ব্যস্ত, তো এই জন্য মানে আমার সিরিয়ালই পাওয়া যাইতেছে না। তো মূলত এইখানে সবাই আসে কেন, কারণ এই যে চারটা যে মিনার আছে, এই মিনারটাই সম্পূর্ণ এখানে আসে মূলত, এই জন্য এইখানে সকলে এসে ছবি তোলে। আর এটা হলো পারফেক্ট পয়েন্ট যেখানে আপনি ছবি কিংবা ভিডিও করতে পারেন। যেমন এই যে ধরেন আমি এখন ভিডিওতে আসছি, এখন দেখেন এখানে এখানে আসছি, এখানে কিন্তু চারো মিনার আসতেছে। এই যে দেখেন খুব সুন্দর স্পট। এখানে দেখেন কত সুন্দর ফটোগ্রাফি চলতেছে। আর ওই যে সকলে এক ড্রেসের মতো দেখা যায়, এখানে এই ভাই বলল যে এরা হচ্ছে এই মসজিদের
ছাত্র, তালেবে ইলম তাদের ভাষায়। এরা নাকি ফয়সাল মসজিদেরই ছাত্র, এই জন্য তাদের ফটোগ্রাফি হইতেছে আর কি। সাথে মনে হয় একজন উচ্চতর কর্মকর্তা আছে, সুন্দর লাগতেছে। আমি একটু জুম করে দেখাই আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, হ্যাঁ ভিডিও এতটা ক্লিয়ার হবে কিনা কে জানে, তারপরে যেমন একটু দেখেন, খুব সুন্দর লাগতেছে কিন্তু এখানে। আমি জুতা রেখে গেছিলাম হচ্ছে এখানে এই কর্নারে, আল্লাহ জানে জুতা আছে কিনা দেখি। দেখে তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ আছে আছে আলহামদুলিল্লাহ, জুতা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি চলে আসছি মসজিদের বাহিরে, বাট এখান থেকে এই পাশটা দেখেন আর সকলেই ব্যস্ত হয়ে গেছে হচ্ছে ছবি তোলার জন্য। ঈদের দিন, খুশির দিন, তাই সকলেই ফটো তোলা থেকে শুরু করে একে অপরের সাথে কোলাকুলি, আরও বাকি যত ধরনের সৌন্দর্য কাজ আছে সবই করতেছে। শুধু আমি একা এখানে, আর কেউ নেই আমার সাথে। তো এই ছিল হচ্ছে আজকে আমার এখানের নামাজ। এখন চলে যাইতেছি পিছনে ফয়সাল মসজিদ রেখে। আর এখানে দেখেন রাস্তায় এখনো পর্যন্ত প্রচুর মানুষ, যারা কিনা এখনো টাইম পাস করতেছে, ছবি, তারপরে আড্ডা। সম্ভবত মানে আজকে অর্ধেক দিন কাইটে যাবে তাদের এইখানেই, তারপরে বাকি সময়। তো এখন আমি হোটেলে যাব, হোটেলে গিয়ে বাইক চেক আউট করে তারপরে আজকে আমি আমার আগে গন্তব্যের দিকে যাব, আর দেখব পাকিস্তানের মানুষ ঈদের দিন কেমন কাটায়। চলে আসলাম হোটেলে। হোটেল দেখেন কি পরিমাণ স্তব্ধ, আমি সহকারে আর মনে হয় 3-4টা ফ্যামিলি আছে। আমি হচ্ছে বাংলাদেশে, আর বাকি সবাই হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে। ভিডিওর প্রথমে যে ভাইকে দেখছিলেন উনিও কিন্তু আফগানিস্তান থেকে। ठीक है भाई, जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हाँ, अभी अभी मेरा दोस्त कराबाग से मैसेज दिया मेरे को, ये काबुल कराबाग से। नहीं नहीं अभी नहीं, बस उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा और कि अभी अभी मैसेज भेजा, तो आज बहुत दिनों के बाद उनके साथ बातचीत हुआ है। ठीक है भाई, दरवाज़ा लगा दीजिए। हैं, अभी जा रहा हूँ पहाड़ की तरह देखते हैं। हाँ 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 हाँ, पासपोर्ट लिया, वो डर में ही थी। ठीक है भाई, हैं, ओके, আল্লাহ হাফেজ। অনেক দিন হয়ে গেছে শফিকুল্লাহ ভাইয়ের সাথে কথা হয় না। পরে একটু আগে দেখলাম শফিকুল্লাহ ভাই অন্য একটা নাম্বার থেকে আমারে মেসেজ করলো আর কি। পরে ওনাকে এটি বললাম আর কি যে ওই কারাবাগ, কারাবাগ মানে হচ্ছে কাবুল কারাবাগের কথা বলতেছি আর কি, ওই শফিকুল্লাহ ভাইয়ের বাড়ি যেখানে ওইখানের। আজকে তো ঈদের দিন, খাবার দাবার নিয়ে মনে একটু সমস্যা হতে পারে আমার, তার কারণ খাবার পাওয়াটাও বিরাট কষ্টকর। যাই হোক, চলেন তাহলে দেখি, আর আগে যাইতে থাকি, দেখি পাকিস্তানের মানুষ কি করে ঈদের দিন। শহর তো, এখানে সবাই হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যাইতেছে আর কি। ঈদের দিন মানুষ পার্কে এসে বসে রয়েছে, বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে, এভাবে সময় পার করতেছে তারা। আপনাদেরকে ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখাই। এই যে উপরে যে ওভারব্রিজ আছে, আমি এখন এই ওভারব্রিজ দিয়ে তারপরে হলো রাস্তার ওই পাশে যাব, যেটা হচ্ছে এখানকার মোটর সাইকেলের জন্য সিস্টেম করা। ওয়াও, হ্যাঁ, প্রচুর স্লিপারি। যদি আমি সাইকেলে গিয়ার দেই তাহলে চাকা স্লিপ কাটবে, বাট যাবে না। বাট সিস্টেমটা কিন্তু ভালো, আপনি চাইলে পায়ে হাইটেও যাইতে পারেন, আবার আপনি মোটর সাইকেল নিয়েও যাইতে পারেন। এর জন্য আর আপনাকে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়তে হবে না। মোটামুটি বড় সড়ো 2টা মোটর সাইকেল আসতে এবং যাইতে পারে এরকম। ওয়াও, শুরু হয়ে গেল গে
মোটরসাইকেলে ঘোরাঘুরি সকলের ঈদের জিনিস। এই দেখছেন, ওই পাশ থেকে আমি এই পাশে চলে আসছি। মাশাআল্লাহ। পাকিস্তানের ইসলামাবাদ শহরটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর। এই যে দেখেন, আমি এখন যেটা যাইতেছি এটা হচ্ছে সার্ভিস রোড, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রোড, যেটা দিয়ে আপনি আপনার কাজকর্ম করবেন। ঠিক তার ওই পাশে আপনার আছে হাইওয়ে, যেটাতে ননস্টপ গাড়ি যায় আর কি, মানে দ্রুততম গাড়ি যাওয়ার জন্যে। সব কিছু মিলে কত সুন্দর, তাই না? আবার এখানে দেখেন ওয়ালের মধ্যে তারা কত সুন্দর করে আর্ট করছে। এই যে আমার মাথার উপরে কিন্তু রাস্তা, এই পাশ থেকে ওই পাশে আসা যাওয়ার জন্যে। এরকম যদি খালি রাস্তা হয়, তেমন কোনো রাশ নেই, শব্দ নাই, কিছু নাই, সাইকেল চালানোর যে কি একটা মজা, এটা যারা সাইকেলিং করে তারা জানে। আমাদের ঢাকায় যেমন ক্লাব আছে, ঢাকা ক্লাব, যে এখানে লেখা ইসলামাবাদ ক্লাব, আর এখানে লেখা আছে খাইবানি সোহরাওয়ার্দী। তারপরে হলো মুজাফফরাবাদ, যেখানে আমি আগে গেছিলাম, আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী, আর মাররিতেও গেছি। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। পুলিশ ডিউটি করে যাইতেছে ঈদের দিন। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ मुबारक। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो कैसे ये जी जी सब ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं अभी बस पहाड़ की तरह जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ खाया पिया? जी जी जी, मैं बस अभी मेरा होटल से आ रहा हूँ। अभी खिलाई कुछ आपको? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी अभी खाना खा के वगैरह कुछ खा के आया। कैसे भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ठीक ठाक। कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ से हो आप? मैं ढाका में भी रहता हूँ, गाँव में भी। अच्छा, गाँव कौन से? हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है नौरसिंगदी। हाँ, जी जी। अभी बहुत ज़्यादा लोग क्या मर्री की तरह ही जा रहा है? अच्छा अच्छा, मरी की तरफ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मतलब ज़्यादा लोग इस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए कह रहा ये हूँ उसी तरफ जा रहे हैं, मर्री की तरह है। तो आप आज कहाँ तैयारी अभी? अभी तो मुझे मर्री और इसके बाद नतिया गली, उसके बाद एबटाबाद मनसेरा। अच्छा, मतलब इधर कितने दिन हो गए आपको? नजदीक पड़ेगा आपको? ये मेरा दूसरी बार, मैं इससे पहले 3 महीने घूम के गया था। अच्छा अच्छा, जी जी। वहीं से बाइसाइकिल से आते हैं या क्या? नहीं, एक्चुअली मैं बांग्लादेश से बहुत पहले आया, अच्छा, तो बस दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ। 1 महीने के लिए अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान से वापस अभी आया। कुछ खिलाना है आपको? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी खाना खा के आया कुछ बस। स्वीट वगैरह, कुछ डेजर्ट्स नहीं नहीं वगैरह? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक है, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात 10-15 करेंगे। मिनट हुए खाना खा के आया। चलो सही है, ठीक है भाई। ठीक है, शुक्रिया, ঈদ মুবারক अगेन। শুরু হয়ে গেল পাকিস্তানের মানুষের আতিথেয়তা। এখন থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কমিউনিকেশন হবে। আর এই যে যারা দেখতেছেন, অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে মাররি যাইতেছে, মাররি। কারণ ইসলামাবাদ থেকে সব থেকে নিকটে যেই ট্যুরিস্ট স্পট সেটা হলো মাররি। ওয়াও, দেখেন এইখানে সবাই মিলে দিচ্ছে ঈদ মুবারক। জি জি জি, শুক্রিয়া। দেখছেন সকলে মিলেমিশে যাইতেছে, যার যার মতো ঈদ উদযাপন। এমন কেন পরে একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কি একটা অবস্থা হবে? সব জায়গায় বাংলাদেশি, বাংলাদেশে नोमैडिक बांग्लादेश। बांग्लादेश होगा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ठीक ठाक। आप लोग बस एंजॉय कर रहे हो आज? ठीक है, इस तरह का। हम्म। 2-3 हाँ, मोटरसाइकिल में 2-3 बंदा, 2-3 बंदा। कहाँ घूमेंगे आप लोग आज? कहाँ घूमने का इरादा? जी भाई आप कौन से, आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर हैं? होगा थोड़ा सा, कितना तकरीबन? होगा कुछ 1-2 लाख। अच्छा, नोमैटिक बांग्लादेश। नोमैडिक बांग्लादेश, नोमैटिक बांग्लादेश। इस रूट में आप लोग अभी कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं, चित्तर पार भी है, आगे दामने को है, बड़ी माम है। वो दामने को और भी सामने।
जी दामाने को और भी सामने? ये आगे जा रहा है, यही रोड अच्छा, है। मुझे तो लग रहा था कि मर्री जा रहा है। आप किधर से आए? बांग्लादेश से? जी जी जी। ये सऊदीया का भी झंडा लगाया आपने? हाँ हाँ हाँ। सऊदीया भी हुए हैं? जी जी। हैं? इंडिया भी हुआ है, इंडिया बच्चे। जी जी। इंडिया, अफगानिस्तान, ये भी लगाए शौकिया या ये है? ऑलरेडी ख़त्म हो गया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। आप सब लोगों को ईद मुबारक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये वीडियो कब अपलोड करेंगे? रात को। आपको पास में आप क्या नाम है मतलब चैनल का? नोमैडिक बांग्लादेश। यूट्यूब जी जी जी। यूट्यूब की तो हर जगह एक ही नाम, टिकटॉक यूज करते हैं? हर जगह एक ही नाम, ये एक ही बंदा नोमैडिक बांग्लादेश, वही मेरा ही चैनल है ये। ठीक है, शुक्रिया। फिर आगे जा। आपके लिए यहाँ नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी खाना खा के आया, मैं भी आगे जा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ठीक ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई पहाड़ এখানে রাস্তার ওই পাশে একটা লেক আছে, ওই লেক দেখতে যায় আর কি। মানে মূল কথা হলো যে মানুষের ঘোরার একটা জায়গা হইলো, আর আজকে ঈদের দিন, সেই উপলক্ষেই তাদের আর কি এখানে একবার আসা। বাট আমি এর আগে এটা দেখছি গুগল ম্যাপ থেকে, আমি যাই না। এত স্পেশাল কিছু নাই, ওই কিছু বোট টোট আছে, এইটুকুই আর কি, আর বাইরে আর কিছুই না। नाथिया गली। क्या करी जा रहे हो माशाल्लाह साइकिल पे? जी जी। बांग्लादेश से आए हैं हाँ जी हाँ जी। तो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है चैनल का? नोमैडिक बांग्लादेश। नोमैटिक बांग्लादेश, NOMATIC जी जी जी। बांग्लादेश। ओके, क्या आएगा ब्लॉग में? हाँ हाँ। किधर किधर से हो आए आप? पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों से? पाकिस्तान ये मेरा दूसरी बार, मैं इससे पहले भी घूम के गया, अच्छा इससे पहले मर्री भी गया था। मरी। अच्छा चले ठीक है, शुक्रिया। कोई खिदमत नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय शाही नहीं नहीं शादी में नहीं, आई कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी खाना वाना खा के आया। खा चुके हो? जी जी। ठीक है, शुक्रिया, ईद मुबारक। পুলিশ তার অ্যাকশন শুরু করে দিছে, এই যে গাড়ি উঠায় নিছে, লাইসেন্স নাই, কিছু নাই, চালাও গাড়ি। গাড়ি এখন থানায় যাবে, চলো থানে পে যায়গা গাড়ি। सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? ईद मुबारक। तो ठीक है, बांग्लादेश से हैं? जी जी जी। किस जगह से? मैं ढाका में भी रहता हूँ, गांव में भी रहता हूँ, दोनों जगह। अच्छा तो आप ये झंडा देखा ना आपका? जी जी बड़ी जी। खुशी हुई है। साइकिल पे आए हैं? हाँ, ये मेरा दूसरी बार, मैं इससे पहले भी 3 महीने घूम के गया, अच्छा अच्छा तो 1 महीने के लिए अफगानिस्तान गया था, अभी अफगानिस्तान से वापस आया। अच्छा माशाल्लाह। कितना टाइम लगता है बांग्लादेश से साइकिल पे यहाँ पाकिस्तान? ये आपके ऊपर, आप अगर कैसे आओगे, आपको थोड़ा घूम घूम के आओगे और बस सीधा आ जाओगे, सीधा आओगे तो 1 हफ्ते में भी आ सकते हैं। अब बस बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया लाहौर से लाहौर आ से जाओ। इंडिया आए, इंडिया से भी लाहौर? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं आया, मैं बांग्लादेश आया बहुत दिन हो गया, प्राय 3 साल। मैं पूरा दुनिया चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो मैं अफ्रीका से फ्लाई करके कराची आया था, अच्छा। 3 महीने अब पाकिस्तान घूमने बाद गया था अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान से वापस आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद। मोहम्मद मसूद। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया, वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत बहुत तो अभी शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आगे? अभी नथिया गली और पूरा पहाड़। पूरा पहाड़। हम लोग मरीज से ही हैं। अच्छा अच्छा, मैं मरी गया था इससे पहली बार, अभी दूसरे रूट पे जा रहा हूँ। दिल्ली से इस्लामाबाद में हैं। जी तो जी, हमारे लिए कोई खिदमत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वकास शुक्रिया। अब्बासी नाम है मेरा। हाँ हाँ, वकास अब्बासी नाम है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत मैं अच्छा लगा। सऊदीया में भी रहा हूँ, बांग्लादेश के सऊदी भाई कहाँ थे अपने? मैं हमीज में रहा हूँ और यम्बो वगैरह में ना। अच्छा, तो बांग्लादेश के कुछ भाई मेरे साथ हैं, मैं तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले रमज़ान का ईद में सऊदी था, मैं सऊदी में भी ट्रैवल करके आया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। वो 2014 में था। अच्छा अच्छा, मैं पिछले साल 28 रमज़ान में उम्रा किया, अच्छा और ईद के 10-15 दिन के बाद वापस अफ्रीका आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, सही। तो बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई मुझे भी भी नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पूरा ठीक ठाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
बंधु। ओह सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ नथिया गली। नथिया गली? जी। किधर से आ रहे हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से? जी ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? अच्छा, और तो अभी आगे क्या प्रोग्राम है? पूरा पहाड़। पूरा पहाड़। फिर फिर अभी तक श्योर नहीं है, बस 1-1.5 महीने के बाद डिसाइड करेंगे दूसरा मुल्क कहाँ से। अच्छा, 1-1.5 महीने के बाद। ठीक है, ये वीज़ा के मसला भी है, पहले वीज़ा के लिए देखते हैं, उसके बाद जो करेंगे करेंगे। ठीक है। और ठीक है। हमारे लिए क्या? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सही है। बस दुआ में याद रखिए और आप सब लोगों को ठीक है। बहुत बहुत ईद मुबारक। बंधु हमारा भाई है। जी 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 ईद मुबारक। আগে কই যাবো এটা তো এখনো বলতে পারতেছি না, কারণ এখনো এটা প্ল্যানই করি নাই। বাংলাদেশে পাসপোর্ট দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করা, ওরে বাবা এত সহজ না। আমরা সবাই কার্গিলের নাম জানি, যে এখান থেকে কার্গিলের দূরত্ব হচ্ছে 471 কিলোমিটার, যেখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় 1965 সালে, কার্গিল ওয়ার বা কার্গিল যুদ্ধ নামে পরিচিত। আমি মূলত যাইতেছি হচ্ছে জায়গার নাম নাথিয়া গলি। তো এর আগে যখন গেছিলাম তখন আমি এই রোড দিয়ে গেছিলাম মাররি হয়ে। আপনারা যারা মাররির ব্লগ দেখছেন তারা হয়তো জানেন। তো আজকে রাস্তাটা চেঞ্জ করে, যদিও 10 কিলো বেশি হবে, বাট এখন হাইওয়ে দিয়ে যাব, ন্যাশনাল হাইওয়ে, কারণ এক রাস্তায় বারবার যাওয়াটা সুন্দর না, এই জন্য মূলত রাস্তা পরিবর্তন করলাম। দেখা যাক এই রাস্তা কেমন হয়। আমার মনে হয় যে এই রাস্তাটা একটু নিচু হবে আর কি, এতটা পাহাড় হওয়ার কথা নয়, আল্লাহ জানে। ওয়াও মাশাআল্লাহ, এটা কিসের এত বড় প্রাসাদ, অত্যন্ত পুরাতন প্রাসাদ, কি সুন্দর ডিজাইন করা। এটার ভিতরে তো যাওয়ার কোনো রাস্তাই দেখতেছি না। আচ্ছা আমি কাজ করি, আগে গুগল ম্যাপে দেখি এটার নাম কি। ভালো হয়েছে আমি এদিক দিয়ে আসছি, না হলে আগের রাস্তা দিয়ে গেলে এটা দেখতে পারতাম না। যাওয়ার কোনো রাস্তাও নাই দেখা যায়, ও সামনে গেট বানাইতেছে, বা গেট না মসজিদ বানাইতেছে মনে হয়। দেখি গুগল ম্যাপ কি বলে এটার নাম। গুগল ম্যাপে দিয়ে এটার নাম কিছুই নাই। গুগল ম্যাপে আপনারা যদি কেউ জানেন বলিয়েন তো এটা মূলত কি। ঐতিহাসিক ভবন তো শিওর, বাট নামটা পাচ্ছি না। नोमैटिक बांग्लादेश। साइकिल पे आए वहाँ से? जी जी वही छतर पार से जो आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या मैं नोट कर लूँ तो मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा। ठीक है। और साथ हमें भी ब्लॉग में लेना, ताकि हम फैमिली को दिखाएंगे। जी जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 ईद मुबारक। मैं एक्चुअली ये मेरा दूसरी बार पाकिस्तान में। मैं 1.5 महीने पहले यहाँ पर ही थे, 1 महीने के लिए अफगानिस्तान गया, तो अभी अफगानिस्तान से वापस अच्छा है। अफगानिस्तान से अभी कश्मीर की साइड जा रहे हैं? कश्मीर भी से पहले गया, मैं मर्री पे भी घूमा, अभी बस नारायण कागान उस तरफ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से मरी से होके जाएंगे? नहीं मर्री जैसा कि एबटाबाद मनसेरा, उसके बाद अत्ताशीशा ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही रूट से गया था, बट उस टाइम में रोड बंद हो गया था बर्फ़ के लिए, अभी खुला है। अच्छा और सब क्या अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। भाई क्या खिदमत करें? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा ठीक ठाक, पूरा ठीक मैंने अभी ठाक। आपका झंडा देखा जी, मेरे जी। छोटे भाई का, मैंने कहा रोके यार जी जी भाई। कोई बात नहीं, बस इन सबको मेरे से इनको ईद का मोहब्बत दे दीजिए। ठीक है शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे कभी कभी उर्दू मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, उर्दू तो मेरा अपनी ज़बान नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखो বাংলা রেখে আমি উর্দুতে কথা বলা শুরু করে দিচ্ছি। মাঝে মধ্যে উর্দু একটু উলটপালট হয়, আমার সমস্যা নেই, এগুলো কোনো বিষয় না। উর্দুতে আমি জন্মগ্রহণ করিও নাই, যেটুকু ভাষা শিখছি এইটুকুই অনেক বেশি। ঠিক, আল্লাহ হাফেজ।
ईद मुबारक। तकब्बल अल्लाह। उनको क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? जी 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 खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? सब ठीक ठाक खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट दे सकते हैं? जी जी इसको खड़ा करें सकूँ से इधर बैठ फिर आप सुकून। सफ़र करें। या आगे चलते हैं तो होटल में किसी जगह पर आपकी खिदमत करते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं वो बस अभी मसला पीछे नहीं। से नहीं वो नहीं मैं पीछे से खाना वाना खा के आया। अच्छा फिर 2 मिनट कच्चे बैठ। इशू तो नहीं है मेरे नहीं 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 कोई इशू नहीं। ओ इस तरफ भी रोड बना रहा है। अच्छा अच्छा क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कि आपने थोड़ा मेरे को बिठाया नहीं नहीं तो मेरे मैं। भाई मैं एक काम करने गया था बेसिकली मैं जानवरों का डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर। अच्छा अच्छा उधर से देखा मुझे बाद में पता चला अभी आप ये झंडा देखा ना खुशी हुई यार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर वापस आया हूँ उधर से वो थोड़ा लेट है काम को। जी 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 तो उधर से यू टर्न करके देखा मैंने कहा अगर भाई कहीं रुकते तो मैं इनसे थोड़ा बैठ के हाँ गपशप करते। डॉक्टर पुलिस को कोई सुकून नहीं है चाहे ईद हो और कोई भी चीज़ हो। हाँ वो असल में ये इमरजेंसी केस है ना टोटल। हाँ 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 इस वजह से इमरजेंसी। और क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? आप कहाँ से यहाँ से और केपीके से? नहीं मैं केपीके से नहीं भेजा मैं बेसिकली हूँ मुल्तान से आगे अच्छा जीजी अच्छा खान हाँ हाँ उधर से। और मुल्तान से आगे और इस तरफ से आगे मैं मुल्तान गया था। मैं अच्छा सरगोदा जांग अच्छा झेलम और खेवरा अच्छा चकवाल। कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान में आपको? पाकिस्तान में मैं ये दूसरी बार। लोग कितना पैसा कमाते हैं करोड़ से करोड़ पैसा कमाते हैं बिल्कुल ऐसा है। बट किसी ने अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते। नहीं ले जाए। मैं बस अपने खुद को खुशी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ यही है। सही है। ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले मुझे दुनिया को एक तरह लगते थे। जिस दिन से मैं दुनिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एक मुल्क से दूसरा मुल्क जा रहा हूँ एक कौम से दूसरा कौम देख रहा हूँ सही है। लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। सही है। अभी देख रहा हूँ कि नहीं दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर आपने अपनी आंखों से देखोगे तो। सही है। इसके ऊपर ही बस अब यही ख्याल है बाकी अल्लाह की तरफ से। सही नहीं हैं? आप मेरी बाइक चलाएं सुकून से मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं मैं अगर मेरे को साइकिल में मज़ा है। मैं आज फैसल मस्जिद में ईद का नमाज अच्छा माशाल्लाह। पढ़ने के बाद मैं ये आज 4 दिन तक मैं इस्लामाबाद बैठ गया था क्योंकि मुझे प्लान ही था कि मैं नमाज पढ़ेंगे फैसल मस्जिद में। अच्छा उसके बाद ईद में घूमेंगे देखते हैं पाकिस्तान में लोग कैसे ईद का एंजॉय करते हैं। वही चक्कर के मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ। और आप जैसा कम से कम अभी 15-20 लोग हो गया क्या खिदमत करें क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। नहीं हम आपकी खिदमत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप नहीं है भाई पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है सिर्फ। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जितने सारे फॉरेन ट्रैवलर आते हैं ये लोग आने से पहले लगते हैं कि यार बमबारी हो जाएगा मर देगा फर देगा बट जब आते हैं ना तब इनका ख्याल टोटली अलग हो जाता है। और जाने के बाद इन्होंने यही कहते हैं कि मैं बस वापस आ रहा हूँ। और सेम चीज़ मेरे को अफ़गानिस्तान में भी हुआ। सही है। अफ़गानिस्तान में भी मुझे थोड़ा डर लग रही थी पता नहीं क्या पर जब मैंने गया देखा ना भाई मतलब लोग कदम कदम तालिबान से लेकर हर बंदा क्या खिदमत करे आपको क्या चाहे। चाय पीते पीते तो मैं पागल हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान को दुनिया से जाने से पहले इस दुनिया को थोड़ा देखो। আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহ। ওনার কথা একটু বসলাম বসার পরে এখন অত্যন্ত ভালো লাগছে। দেখেন সামনে থেকে মানুষ টাটা দিচ্ছে এই জন্য ভালো লাগছে। কি শরীরটা একটু ঘামাই গেছিল এখানে বসলাম ওর সাথে গল্প করলাম খুব ভালো। এখন আমাকে জোর করতেছে আজকে ঈদের দিন আপনাকে আমি খালি মুখে ফেরত দিতেই পারবো না। প্রয়োজন পড়লে আপনাকে একটু পানি হলেও খাওয়াবো। তো কি আর করার মানা করা যায় না। এই ভাই আমাকে এইভাবে যাইতেই দিবে না কি আর করার। हाँ तो ये था आज ईद मेरे घर चलते आपको उधर खिदमत करता।
शुक्रिया, बस फिर आगे जाते। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश से चंडियाला। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप हैं? जी जी बांग्लादेश से सैर करने हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। जी जी जी। कहाँ जा रहे अभी तो जा रहा हूँ पूरा पहाड़ और पहाड़ देखने के लिए। मरी जा रहे हैं। मर्री से पहले गया था मैं, ये मेरा दूसरी बार। अभी नारायण कागन की तरह जा रहा हूँ। साइकिल पर? हाँ, मैंने इससे पहले वो रूट से गया था मर्री, तो इस बार मैंने ये रूट लिया। मैंने कहा कि एक रूट पे क्यों जाएंगे, और वो रूट बहुत चढ़ाई है, खतरनाक चढ़ाई। ये थोड़ा कम है। जी जी, थोड़ा कम है। कप्पा से जाकर क्रॉस हो रहा है ना। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ঈদ মুবারক। ছোট ছোট বাচ্চারা তাদের ঈদের উপভোগ করতেছে, আর এখানে দেখেন कोई नहीं चाहिए था भाई। शुक्रिया शुक्रिया जी भाई, बस दुआ में याद रखिए। हैं आप भी दो में आएंगे। ओके कभी किसी जी जी। किस्म का मसला अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी? मैं आपसे भी सेफ हूँ, आपसे भी बहुत फ्री हूँ पाकिस्तान में। ओके जज़ाक खैर। ओके अस्सलाम वालेकुम। আপনি যদি ভ্রমণকারী হন তাহলে কিন্তু আপনি চাইলেও অনেক কিছু করতে পারবেন না। যেমন ধরেন আপনার সাথে কিছু লোক এমন ব্যবহার করতেছে যে বাস্তবে কিন্তু সে আপনার নিকটে আসার ক্ষমতা নেই, ওই ক্ষেত্রে আপনাকে চুপ থাকতে হয়। আবার ধরেন আপনি ভ্রমণ করতেছেন, একজন মানুষ আপনাকে মন থেকে কিছু করার চেষ্টা করতেছে, আপনি ওনাকে মানা করতে পারবেন না। ঠিক তেমনটাই জুস পান করাইলো, আমার জন্য ওইটাই ঠিক ছিল। তারপরে আবার এখন আবার পানির বোতল আরও জুস দিয়ে দিছে, মানা করতে পারি না, মানে মানা করার মতো সুযোগ হয় না। কারণ একজন ব্যক্তি উনি খুবই ধার্মিক টাইপের মানুষ, এই জন্য সম্ভবত মানে তাবলিগের, বারবার তাবলিগের কথা বলতেছিল আমার সাথে আর কি, এই জন্য বেশি আন্তরিক হয়ে গেছে। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। पहले ईद मुबारक भाई। जी जी जी। क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ का ट्रैवल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। कहाँ जा रहे हैं? बस पहाड़ की पहाड़। साइकिल पे? कोई इशू वगैरह तो नहीं होता? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। टाइम वगैरह? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और आपको कुछ खिलाए? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो एक भाई ने, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये देखो एक भाई ने जबरदस्ती में दे दिया मेरे पास। नहीं नहीं जबरदस्ती मत करो भाई, प्लीज 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 एक प्लीज। गिलास आपकी कुछ नहीं है। हाय हाय। खैर अब हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं, हम भी पहाड़ों में ही जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मैं अभी पी के आया है। वाह, इसमें अभी भी क्या ना पता नहीं है, अगर दरख्त में पता आ जाएगा बेस्ट। मैं बांग्लादेश नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ बांग्लादेशी। अच्छा अच्छा, मैं इसको कह रहा था ना, ये बांग्लादेश है। शुक्रिया शुक्रिया। का झंडा भी लगाया है, मजा देख सकते हैं। मैं पूरा दुनिया चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बना रहे हैं? रिकॉर्ड नहीं, बस यहाँ पे सुकून देने के लिए। अच्छा अच्छा। शुक्रिया फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। अब हटाओ, रोज नहीं पता नहीं क्या गिर रही है। आगे से रश हटाओ। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, मर्री की तरह? हम जा रहे हैं मरी इस टाइम। मैं ऑलरेडी मर्री घूमा 3 महीने पहले। हम जा वो रोड से गया था, वो बहुत खतरनाक, बहुत ऊँच। जी, वो असल में जीटी रोड है ना, वो गाड़ियाँ आती जाती हैं, फिर पता नहीं लगता। ये है मोटरवे, यहाँ का जो है ना वो थोड़ा सा हॉर्न बड़ा लगाओ ना। कौन सा? ट्रक का हॉर्न लगाओ। मुझे हॉर्न नहीं चाहिए, मुझे कोई हॉर्न नहीं लगता। रात के टाइम कोई इशू तो नहीं होता? मैं पाकिस्तान में आपसे भी ज़्यादा सेफ हूँ। आपको कुछ मसला हो सकता है, मेरे को कुछ नहीं होता।
मतलब लाइट शाइट वगैरह कोई वो तो है ही, लाइट है, मतलब सेफ्टी के लिए मैं आपसे भी ज़्यादा सेफ हूँ। जी। ठीक है, बहुत बहुत ओके जी, शुक्रिया, आप अल्लाह लोगों को हाफिज़। अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद के लिए। आपको भी। जी जी, अगर आपने कुछ नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, मैं भी इंजॉय करूँ, आप लोग भी इंजॉय करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। ওই যে সামনে ছেলেগুলা যাইতেছে, তারা 3 মোটরসাইকেলে টোটাল 6 জন না 8 জনের মতো যাইতেছে। আর প্রথমে এই ছেলে আমাকে বলতেছিল যে ভাই বাংলাদেশে যাইতেছেন, ও ভাবছে কি আমি পাকিস্তানি বাংলাদেশে যাইতেছি। যাক, ভালো লাগছে আর কি যে দেখছেন কত সুন্দর রাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করলো, যে অল্প হইলো কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করেন। যদিও আগ্রহ ছিল না, কিন্তু মানা করা যায় না, বললাম না এরকম অবস্থা হয় যে আপনি মানা করতে পারবেন না। ওয়াও, থ্যাংক ইউ। জি জি, हाँ जी, बांग्लादेश, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, सब ठीक ठाक। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है ऑलरेडी, बस आगे पूरा पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान। शुक्रिया। अच्छा, आप सऊदी कहाँ थे? ओह अच्छा अच्छा, मैं पिछले रमज़ान में सऊदी था, ट्रैवलिंग करके आया। शुक्रिया। अल्लाह अकबर। Where your good name? मोहम्मद मसूद। Mohammed Masood from Bangladesh. यस सर, Welcome. Thank you. थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। উনি মনে হয় ওনার ফ্যামিলি নিয়ে তারপরে ঘুরতে যাচ্ছে, সেই সাথে তারা কি খুশি আমাকে দেখে হাতে তালি দেওয়া শুরু করছে পুরা ফ্যামিলি। যেমনটা বললাম যে একটা দুর্ঘটনা, एक्सीडेंट हो गया। এই যে দেখেন, বললাম না যে এরকম কিছু না কিছু একটা হবেই। মজা করো, ঈদ মুবারক। বাচ্চারা যে যেভাবে পারতেছে ম্যাচ আছে না, ম্যাচগুলিকে একসাথে করে তারপরে বাজির মতো ফুটানোর চেষ্টা করতেছে। বাইসাইকেল ভ্রমণের জন্য এর থেকে সুন্দর আর কি হতে পারে বলেন? কি বিশাল সুন্দর এই পাহাড়, এত সুন্দর রাস্তা, আর যাও ডাউনে, মাশাআল্লাহ। সেই সাথে আমার এখন তানজানিয়ার কথা অনেক মনে পড়তেছে। আপনারা যারা আমার তানজানিয়ার ব্লগ দেখছেন তারা হয়তো জানেন যে তানজানিয়া তো কিন্তু অনেকটা এইরকম রাস্তাঘাট, উঁচু নিচু পাহাড়, আর এত সুন্দর রাস্তা ছিল। মাশাআল্লাহ, আফ্রিকার কষ্ট একটু কম হয়ে গেল এই রাস্তা দাইসা। আসসালামু আলাইকুম। Salam, क्या हाल है? देशी है? हाँ पूरा देशी, हाँ ভালোবাসি, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? हाँ पूरा ठीक ठाक। ठीक है? जी जी, अभी किधर मरीज जाने का टूर है? नहीं मर्री से पहले गया था, मर्री वो ऊपर है ना। हाँ, ऊपर। हाँ हाँ, इससे पहले मैं वो रूट से गया था, अच्छा। अभी एबटाबाद, मनसेरा, बालाकोट, नारायण कागन की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, हाँ। अभी उधर मुल्क से ऐसे इसके ऊपर है। मैं बांग्लादेश से सीधा नहीं आया, मैं बांग्लादेश से बहुत पहले आया, अभी पूरा दुनिया चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो 1.5 महीने पहले मैं पाकिस्तानी थे, 1 महीने के लिए अफगानिस्तान गया था, अभी अफगानिस्तान से वापस आया। अच्छा अच्छा। फिर अभी बदला जाएगा। नहीं, उसके बाद आगे और दूसरे मुल्क। अभी कितना महीने का टूर है? जिंदगी भर टूर ही करेंगे, दुनिया को देखते रहेंगे। अच्छा, रात में जाएंगे। अल्लाह करे तो वापस भी जाएंगे, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, शुक्रिया। अब कुछ खाओगे? नहीं, आपको कुछ नहीं, मैं खाते खाते बस पागल बना दिया लोगों ने मेरे को। आप कुछ खाना है तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। हाँ ओके, आप लोगों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। देशी मिले गेलो, देशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देसी भाई कैसे जी हो? ठीक ठाक। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू का लोकेशन है। इधर तो और आगे जाएगा तो और ज्यादा होगा। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा हुआ कि मैं ये रूट पे आया, इससे पहले दूसरा रूट में भी गया था।
रोड भी खूबसूरत है, खूबसूरत है बट बहुत चढ़ाई है। हाँ वो चढ़ाई बहुत ज्यादा है इसमें। वो भी मोटरवे ही है, ये भी मोटरवे है, लेकिन बस हम लोग भी आए हैं घूमने के लिए। हाँ आज ईद का दिन है, बस ईद का घूमते दिन है। रहिए। और सुनाओ खुश है कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पूरा लिए ठीक। खिदमत। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा ठीक ठाक। अच्छा ठीक और है। ठीक है, जी जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी जी अस्सलाम वालेकुम। এখানে দেখেন কি সুন্দর ভিউ লোকেশন, সবাই আসতেছে, যে যার মতো ছবি তুলতেছে, তারা মনে হয় গ্রুপ ছবি তুলতেছে। দেখছেন কি সুন্দর, আল্লাহু আকবার, অসম্ভব। কিসের মানুষ সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড করে ভাই। পাকিস্তান আফগানিস্তানে এমন এমন সুন্দর জায়গা আছে যেগুলা মানে সুইজারল্যান্ড অথবা অন্য অন্য দেশ থেকে কোনো দিকে কম নয়। বাস মিডিয়া ন্যারেটিভে একটা দেশকে প্রায় ধ্বংস করে দেওয়ার মতো অবস্থা। আল্লাহু আকবার। আজকে এই রোডটা দিয়ে আমি অত্যন্ত উপভোগ করতেছি। ও वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। कैसे हो? इधर हाँ। पढ़ सरो क्या शान बने करमन पश्तो? पश्तून भी है ना, उर्दू भी आता है ना? मुझे उर्दू आती है, पश्तो थोड़ा थोड़ा आता है। संगे अल्हम्दुलिल्लाह तखे जोड़ी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से ना रागलेगा ना। वो पूरा नहीं आता है। अच्छा कहाँ से है आप? बांग्लादेश। अच्छा बंगाली है ना? जी जी ये सऊदी के झंडे भी इधर लगा हुआ है, बहुत सारा झंडा है, इंडिया वाला भी लगा हुआ है। बहुत सारा है, सारे बहुत मुल्कों सारा। को क्रैश किया। जी जी वाह यार आप तो बड़ा हम बंदा है। बांग्लादेश से आया या पाकिस्तान से आया? बाजार का खबर नहीं, क्यों? ये बांग्लादेश वाला है। আপনারা যে দেখতেছেন সবাই হচ্ছে अपना पठान। मुल्क बांग्लादेश है ना? हाँ हाँ मेरा मुल्क पठान बांग्लादेश। से मतलब पठान और अच्छा लोग पता है मेरे को, पता है मेरे को। जो है ना क्वेटा वाला लोग जो है ना वो अच्छा लोग है। मैं कुवैत से घूम के आया, मैं अफगानिस्तान से घूम के आया, सब पठान और पठान है। ये शकल पे हाँ हाँ नहीं करो, आपको दारी फर्सी आती है? फारसी हाँ। थोड़ा थोड़ा आते हैं। वो जो तशक्कुर चित्तूर अस्ती, चित्तूर अस्ती, खूब अस्ती, गैर अस्ती, बगैर अस्ती। खाना खैरत हाँ हाँ वो काबुल के बाद सब लोग दारी फारसी बोलते वो हैं। फारसी बोलते हैं। उधर गया जी जी अभी अफगानिस्तान से आया। काको जानता है आप? कौन सा? काको कंदारे काको कंदारे। वलीउल्ला आ, टिकटॉक वाला नहीं? जाकर वो नहीं बड़ा टिकटॉकर नहीं है वो? आइडिया नहीं है, मैं बस वो नहीं जानता है वो। यहाँ पर तुर्कम बंद हो गया था तो उधर गजनी के अंदर होकर चमन बॉर्डर से अभी बलूचिस्तान से आ रहा हूँ। ये साइकिल पे घूम रहे हैं हम्म। माशाल्लाह तो आप लोग का ईद कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यही सबसे बड़ा खूबसूरत। और क्या आपको खिदमत भी- कर नहीं 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 मैं पूरा बिंदास, बस मुझे भी थोड़ा इंजॉय करने दो। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है जी जी। तलवार পাঠানরা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত মেহমানদারি এবং তাদের মুখ থেকে উর্দু শুনতে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। আবার এরা অত্যন্ত ব্লাইন্ডও, অর্থাৎ মানে আপনি ইসলাম ধর্ম দিয়ে তাদেরকে ব্রেন ওয়াশও করতে পারবেন। এইটা হচ্ছে সবথেকে বড় ভয়। দোয়া করি যে তাদের মধ্যে সব কিছু সঠিকভাবে আসুক। এরা প্রচণ্ড প্রত্যন্ত ধার্মিক টাইপের হয়তো। সব জায়গায় আজকে আমি সেলিব্রিটি, বাংলাদেশের পতাকা দেখে খুশি। বাহ, আজকে এই রোড দিয়ে আসা আমার সার্থক হয়ে গেল। ওকে তারা এখানে গাড়ি ব্রেক করে फोटो ले रहे हैं, तस्वीर। सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी जी बस ऊपर से ऊपर आगे की तरह। जी 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 शुक्रिया, सलाम वालेकुम। আজকে প্রচুর সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাইতেছে রাস্তায়। পাকিস্তানের ছেলেগুলো আবার মানে যে কোনো মানুষ, নারী পুরুষ উভয়ই মানে ব্লগ দেখতেও পছন্দ করে, পাশাপাশি ব্লগে আসতে পছন্দ করে। আর যারা ব্লগিং করে তাদেরকে সাপোর্টিভ মানে সাপোর্ট করার জন্য তারাও খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। এই রাস্তা বেশি দিন টিকবে কিনা তা নিয়ে একটা সন্দেহ। সুবহানাল্লাহ, দেখেন অবস্থা, ল্যান্ডস্লাইড হয়ে মাটি, তারপরে পাশাপাশি পাথর সব কত দূরে চলে গেছে। এখানে
মাটি রাখা অত্যন্ত জরুরি। ওয়াও, কি সুন্দর একটা বাড়ি পাহাড়ের নিচে। এখানে বাড়ি করা অত্যন্ত রিস্কিও বটে। বর্ষাকালে যদি ল্যান্ডস্লাইড হয়, পাহাড় ধস হয়, তাহলে তাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত রিস্কি হয়ে যাবে। যাই হোক, দোয়া করি আল্লাহ যেন মানুষকে, রাস্তাঘাট এবং সকলকে সুন্দর এবং নিরাপদ রাখেন। আমিন। ওয়ালাইকুম সালাম। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं बहुत वीडियोस देखी आपकी, इसलिए मैं रुका हूं, मैं एकदम से नजर पड़ी है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सही। कितना टाइम लगे यहाँ? मैं तो एक बार घूम के गया था, तो अफगानिस्तान गया, अभी अफगानिस्तान से वापस आया। अच्छा अच्छा। जी जी। इससे आगे कहाँ जाना? अभी तो बस ऊपर और ऊपर, ऊपर और ऊपर ही जाते रहेंगे। नहीं मतलब इसके बाद कौन सी मुल्क? इसके बाद अभी तक श्योर नहीं है, बस 1-1.5 महीने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पर शिफ्ट होंगे। अच्छा, अभी 1 महीना इधर ही है आप? अभी तो बस वहाँ पे पत्थर ग्रीनी हो रहा है, बर्फ निकल गया, इसीलिए जा रहा हूँ। नहीं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रूट बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्लाइंबिंग कर रहा हूँ ना, अब देखो मैं पूरा नॉर्मली हूँ, मुझे अंदर से कोई फीलिंग नहीं हो रहा है कि मैं बहुत थक गया। बट इससे पहले मैंने वो रूट से गया था, वो जो उस तरफ जो रूट है ना मर्री जाने का, वो भाई बहुत खतरनाक थे, बहुत चढ़ाई थे, और ये रूट भी बहुत ही स्मूथ है, इसीलिए जा रहा हूँ। और कोई? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा सही हूँ, बस दुआ में याद रखिए। ओके ओके ओके, सलाम आलैकुम। जी जी, ठीक ठाक ठीक ठाक। ভালো ভালো আছেন? बस आया तो पाकिस्तानी, गया था अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान से वापस आया, अभी और चक्कर। हाँ, बांग्लादेश में मैं ढाका में भी रहता हूँ, ढाका से 75 किलोमीटर दूर मेरा गांव, उधर में नौरसिंदी कहते हैं, नौरसिंदी। जी 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 जी, चिटागोंग, राजशाही, खुलना, सिलेट, कुमिल्ला। अभी तो कुछ नहीं है, मैं बस बस दुनिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, दुनिया चक्कर लगा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खाते खाते पागल हो गया, इस्लामाबाद से सिर्फ खाना ही खा रहा हूँ, लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और जगह नहीं है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ में याद रखिए। आप लोगों को ईद मुबारक। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह, शुक्रिया, ईद मुबारक। ওনাকে ধন্যবাদ। এমনি তো আমি ব্রেক করতেছিলাম এখানে একটা ছবি নিব বলে, মানে এক ঢিলে দু পাখি হয়ে গেল আর কি। যাক, ওনাকে ধন্যবাদ অনেক। তো সুবহান আল্লাহ, আপনি দেখেন, এই যে দেখেন এখানকার ভিউ, সামনের এই পাহাড়ের ভিউ, কার না ভালো লাগবে? কারো যদি ভালো না লাগে তাহলে আমি সরি, বাট আমার আজকে সারাদিন এই পাহাড় ক্লাইম্বিং করার সার্থক। এক তো রাস্তাঘাট ভালো ছিল, এত সুন্দর ভিউ, আর इसको হাভেলি টপ कहते हैं भाई। হাভেলি, হাভেলি মানে তাদের ভাষায় হচ্ছে হাভেলি, হাভেলি আর হাভেলি, ইংলিশে হচ্ছে HAVELI। এই জন্য মানে আমার উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে, বাট সুবহানাল্লাহ, আমার আজকে সেই যে রেবেকাপুর বাসার উপরে তানজানিয়াতে যে মাউন্টেন মেরুতে গেছিলাম না, ওই রকম একটা অনুভূতি ভিতর থেকে আসতেছে। ঠিক আছে, যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেখি কতদূর যাইতে পারি। ठीक है भाई, तरफ से ये खुशबू एक लगा ले। जी 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 जी, ठीक है, सिर्फ वो नहीं है, इधर भी लगाओ। ये हाँ ये तेरा जी ईद जी, के दिन चला मैं इससे पहले मुजफ्फराबाद से मेरे को क्या ना तोहफा मिला था। अच्छा, जी जी, शुक्रिया भाईजान, है बस दुआ में याद रखिए। आपका किस नाम से है चैनल? नोमैडिक बांग्लादेश। नोमैडिक बांग्लादेश। जी बस जी देख जी, लीजिए। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद का मुबारकबाद, ईद शुक्रिया। मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। দেখতে দেখতে মাগরিবের আজান, সেই সাথে একটু চানাচুরের প্যাকেট ছিল, ওইটা খাইয়ে একটু শরীরে এনার্জি নিলাম। এখন আবার যাওয়া যাক। ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম। জি জি, শুক্রিয়া। উনি আমার প্রথমে দেখে বলতেছিল আপনি কোথায় যাবেন, তো তখন ক্যামেরা চালু ছিল না, আমি চানাচুর খাইতেছিলাম। পরে বললাম আমার কোনো কাজ নাই, আমি জাস্ট শুধু ঘুরে বেড়াই। পরে হাসতেছে আমার কথা শুনে। আজকে প্রচুর ক্লাইম্বিং করলাম, টায়ার্ড হয়ে গেছি, তার উপরে খাওয়া দাওয়া তেমন নাই, ওই যে যা দেখছেন রাস্তাঘাটে ওগুলাই। এক তো ঈদের দিন বেশিরভাগই হোটেল বন্ধ ছিল, দ্বিতীয়ত চিন্তা করলাম আস্তে আস্তে উপরে উঠি,
ওই যে পাহাড়ে যে লাইটগুলো দেখা যায়, দেখি জুম করে আসবে কিনা, আসবে না এতটা। ওগুলো সব হচ্ছে মারির টপ অবস্থান। আমি একটু নিচে আছি, এখন আমাকে হোটেল বের করতে হবে, আজকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে, আর ক্লাইম্ব করতে পারবো না। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एक रूम मिलेगा आज रात के लिए? कितने लोग हैं? अकेला, वो बस थक गया साइकिल में आते आते। हाँ जी मशहूर ये अंदर बैठे हैं। রুম একটা মিলাইতে পারলাম, যদিও পাকিস্তানের আইডি কার্ড চাইছিল, পরে ম্যানেজ করে নিলাম কথাবার্তা বইলা। সমস্যা হলো খাবার দাবার, কোনো হোটেল নাই, কিছু নাই এখানে। ফাস্ট ফুড খাইতে হবে। ফাস্ট ফুড দিয়ে কি রে ভাই পেটের শক্তি মিলে? ওই যে ওখানে লেখা আছে আই লাভ মার্রি, অনেক উপর উঠতে হবে। ईद मुबारक भाईजान। यहाँ पर वो कोई खाने के लिए होटल नहीं है? होटल ये आगे है, आधे किलोमीटर आगे जाए ना आ, होटल आएगा। नहीं, आगे नहीं जा सकते। आपको यहाँ क्या मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए आगे भी एक होटल है, ये मिलाज में होटल है वहाँ पे। नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे, थक गया रे भी, टायर्ड हो गया ट्रैवल करते करते। आप सिर्फ बर्गर और क्या? खाली बर्गर ही है आज। हाँ सिर्फ बर्गर के चिकन और अंडा वाला। नहीं नहीं, ये अंडा शामी है, दाल चने वाली। ठीक है, दो बना लीजिए। दो मैं दुकान से कुछ लेके आता हूँ। पैक करने हैं? जी जी, पार्सल करके। সো রুম একটা মিলে গেল, এই হলো রুম। এইখানে আছে হচ্ছে ওয়াশরুম। নিল হলো 2500 পাকিস্তানি রুপি, ধরেন বাংলাদেশি টাকায় 1000 বা 1100 টাকার মতো। উরি উপরে ফ্যান শুরু হয়ে গেছে, বম বম করতেছে। মোটামুটি ভালোই ছিল। হোটেলের এক চাচা বলতেছে যে পাকিস্তানের আইডি কার্ড। আমি বললাম যে আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, আমার কাছে সব আছে, নেন। যাই হোক, একটু বলে আসলে ম্যানেজ করছি। তাও যে পাইছি এটি অনেক। ক্যাম্পিং করতে ইচ্ছা করে না, কারণ ক্যাম্পিংয়ের জন্য আলাদা প্রোগ্রামই থাকে, এত রাইড দিয়ে তারপরে টেন্ট খুইলা সেট আপ করা, তারপরে বাকি কাজ করা, খাবার দাবার জোগাড় করা, সব কিছু মিলিয়ে না মানে ক্যাম্পিং সবসময় না। ক্যাম্পিং সব থেকে মজা লাগে হচ্ছে আফ্রিকায়, গরম স্থানে। এখানে আবার প্রচুর ঠান্ডা, এই অঞ্চলগুলোতে মানে সবসময় ঠান্ডা থাকে, পাহাড়ের উপরে তো, ওই জন্য। তার উপরে আবার এই নিজস্ব খাবার রান্না করা, 2-3 জন হইলে মজা আছে, এই জন্য ক্যাম্পিং করি না। যাই হোক, মাঝে মধ্যে ভিডিওতে মজা করি, না করলে মনে করেন ভিডিও মজা, আমার নিজেরই মজা পাই না, আপনাদের কি বলবো। তো এই ছিল হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথমবার ঈদের দিনের সারাদিন কার্যক্রম। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে। আর আগামী 2-3 দিনের ভিতরে একটা স্পেশাল জায়গায় যাইতেছি, যদি সব ঠিক থাকে, বিন্দাস, সবকিছু ভালো হবে ইনশাল্লাহ। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। সবার কাছ থেকে আল্লাহ হাফেজ।